রুদ্রনীলের সঙ্গে আমরা প্র্যাকটিস করে নিচ্ছি ফিঙ্গার অ্যাবাকাস ফর্মুলা, স্মল ফ্রেন্ডের +4 আর +3 ফর্মুলা আমরা রুদ্রনীলের সঙ্গে প্র্যাকটিস করব। রেডি রুদ্রনীল? 1 7 17 -5 +2 +4 18. Good. 89 -5 +4 +1. 89. Good. 71 +4 -5 +9. 79. Good. 1 3 13 +4 +2 -6. 13. Good. 77 +2 -5 +4. 78. Good. 63 +3 +2 -5. 63. Good. Next, 31 +3 +3 +2. 39. Good. 37 -5 +3 +4. 39. Good. 70 +8 -6 +3. 75. Good. 84 -4 +3 +3. 86. গুড গুড রুদ্রনীল, হয়ে গেল আমাদের 10 ম্যাথ। আজকে দুটো ফর্মুলার ম্যাথ আমরা প্র্যাকটিস করলাম, +4 আর +3। আমরা নেক্সটে স্টেপ বাই স্টেপ আরও ফর্মুলাগুলো প্র্যাকটিস করব। আমরা এখন রুদ্রনীলের সঙ্গে মেন্টাল ম্যাথ প্র্যাকটিস করে নেব। যে ম্যাথগুলো আমরা ফিঙ্গারিংয়ের সাথে করলাম সেই ম্যাথগুলো আমরা এখন রুদ্রনীলের সঙ্গে মেন্টাল ম্যাথ স্পিড ক্যালকুলেশনের মাধ্যম দিয়ে আমরা দেখে নেব রুদ্রনীল কতটা স্পিডে ম্যাথগুলিকে শর্ট আউট করতে পারে। তো লেটস স্টার্ট। 1 7 17 -5 +2 +4. 18. Good. 89 -5 +4 +1. 89. Good. 71 +4 -5 +9. 79. Good. 1 3 13 +4 +2 +6. 13. Good. 77 +2 -5 +4. 78. Very good. 63 +3 +2 -5. 63. Very good. 31 +3 +3 +2. 39. Good. 37 -5 +3 +4. 39. Very good. 70 +8 -6 +3. 75. Good. 75. Next 84 -4 +3 +3. 86. Good. Very good. Excellent, Rudronil. Bye. Thank you.